12 रु अधिक ब्लॉक रे बन्या परिस्थिति को जाइकी मु अनुध्यान करिछि। माननीय राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी एवं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर एसआरसी श्री राजेश प्रभाकर पाटिल मध्य आज मो सहित एरियल सर्वे रे जाइथिले। विशेष करके जाजपुर जिलार 3टी ब्लॉक दशरथपुर, बोरी एवं बिंझारपुर, भद्रक जिलार धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक 3टी एवं बालेश्वर जिलार सोर, रेमुणा एवं बालेश्वर सदर एवं मयूरभंज जिलार मध्य किछि अंश बड़साही ब्लॉक एवं ता सहित उदलार किछि अंश एवं कप्तिपदा ब्लॉक रो मध्य किछि अंश देखिबा सहित केन्दुझर रो हाटड़ी ब्लॉक अंचल देखिला परे मु वर्तमान जस्ट सेठू आसिकी पहुंची। ये सब अंचल अनेक गाँ पानी घेर एबे मध्य रही। तेबे परिस्थिति धीरे धीरे सुधारुछि। प्रायतः सबु नदी मानकरे पानीर जो प्रखरता एबे कमिछि। प्रायतः आसंता 2 दिन मध्यरे स्वाभाविक भावरे नदीर जो प्रभावित जो परिस्थिति ताहा सुधारी जीव बोली मु आशा करुछि। बन्या परिस्थिति उपरे संपूर्ण भावे नजर रखा जाइछि। सेतिपाई मंत्री एवं अधिकारी मानक सहित आलोचना करी पदक्षेप नेबाकु मु निर्देश देइछि। राज्य सरकार पक्षरु बन्या परिस्थिति उपरे संपूर्ण तीक्ष्ण नजर या उपरे रखा जाइछि। सबु विपर्यय परी ए बन्यारे मध्य किभଳି भाबरे जीरो काजुआलिटी हेई परिबो ता उपरे हम सरकार नजर रखिछंती। एही बन्यारे वर्तमान सुधा प्राय 8 लाख लोक प्रभावित होइछंती एवं हम सरकार को तरफरु 2,69,000 लोकंकु आमे सेमानंकु एवाकुएट करिकि सुरक्षित स्थान को आमे नै पारिछंती। एमानंकर पई उद्धार कार्य रे लगा जाइतिबा 17टी ओड्राफ, 7टी एनडीआरएफ एवं 129टी अग्निशम और जरूरी सेवा एमानंकु समस्त को शामिल करा जाइथिला। प्राय 700टी आश्रय स्थल रिलीफ कैंप रे समानंकर पाई रहिबार व्यवस्था, सुखिला खाद्यर व्यवस्था एवं रंधा खाद्यर व्यवस्था सहित पीवा पानी व्यवस्था करा जाइथिला एवं ता सहित मध्य यदि कहार देह असुस्थ होइजो ताले चिकित्सा करिया पई मध्य सेठी डाक्टरी टीम रो व्यवस्था मध्य करा जाइथिला। ये समस्त जिला मानकरे क्षेत्र स्तर रे रिलीफ और पुनरुद्धार कार्यक्रम एबे भी तदारक करा जाउछि। रिलीफ एवं उद्धार कार्य पई राज्यर विपर्यस्त परिचालना पांठी बा एसडीआरएफ रु 26 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि। क्षतिग्रस्त परिवार मानकु पॉलिथिन, सुखिला खाद्य, रंधा खाद्य, पीवा पानी, औषध ए समस्त आवश्यक अनुसार किंबा कोठी अभियोग आसिले किंबा मीडिया माध्यम रे मध्य कोठी आपण माने दृष्टि आकर्षण करले तुरंत हम सरकार नजर रखिछंती एवं ता उपरे मध्य समानक पाखकु आमे ये समस्त व्यवस्था पहुंचेबारे यथा समय रे आमे ताकू सक्षम होई पारुछु। एबे पानी छाड़िबा उपक्रम करूछि। पानी छाड़िला परे 3 दिन मध्य रे अर्थात 72 घंटा मध्य रे समस्त अधिकारी माननको निर्देश दिया जाइछि। सामान्य तार सरजमीन तदंत करिवे, रिपोर्ट बनैबे एवं रिपोर्ट बनैकरी से सरकार को तांकर रिपोर्ट समस्त उपस्थापना करिवे। विशेष करिकरी आकलन परे तुरंत सहायता पैकेज सेमानक पाखक पहुंचा जिवो। कृषि घर भंगा सहायता उपरे आम सरकार पूरा गुरुत्व दे आसुछंती एवं गुरुत्व मध्य देबे एवं जो बन्या परिस्थिति कारण जोटी घाई सृष्टि हैला
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଦବି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାରିଂ ବା ମରାମତି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଆସିପାରେ ବନ୍ୟା ପରେ କିମ୍ବା ସାଇକ୍ଲୋନ ପରେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଆସେ ତାକୁ ବି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିର ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ରୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଯେଉଁଠି ଡାଇରିଆ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଥରର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲା ପରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲୋରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସୂଚନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ମାନେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ନଦୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ଫ୍ଲୋ ଯାଉଥିଲା ସେ ବି କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦୟା ନଦୀ, ଭାର୍ଗବ ନଦୀ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଶେଷ କରିକି ପୁରୀର କଣାସ ବ୍ଲକ ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଧରଣର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ତଥାପି ସାବଧାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଫାୟାର ଟିମ୍ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତାକୁ ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ତାକୁ ସମାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସ୍ତର କମିଯିବ ସେ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ସରକାର ଉଭୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ କଲା ପରେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାହାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ 12ଟି ବ୍ଲକ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୂରାପୂରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଥର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେସମିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେରେ ବି ମୋ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି। ପାଣି ଜମିବା ଦ୍ୱାରା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ପାଣି କମିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବେ କହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାର ଚିର ଆମର ସହଚର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁନୁ। ଏ ଚିରଚର ବନ୍ଧୁ ସହଚର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ
संपूर्ण तथ्य आगामी 3 दिन पर आपण मानकु स्पष्ट चित्र मिल जाई परिबो एवं ताहार परवर्ती कार्यक्रम कोन रहइबो ता भी स्पष्ट भाव रे आपण माने जानि परिबे। रिपोर्ट न आसले आपण केमति कहि परिबे रिपोर्ट ये रिपोर्ट केते क्षयक्षति आकलन हेछि कोन हेछि एथिरे संपूर्ण भाव रे हमर रिलीफ कमिशनरंकर रिपोर्ट जहाँ तांको पाखकु आसीबो राजस्व मंत्री ताकू रिपोर्ट बनैबे एवं राज्य सरकार पाखरे थइबे तापरे द्वार तो खोला अछि उन्मुक्त अछि आमे अतीतरे मध्य केवल हेवी रेन हेले मध्य आमे जाकी रिलीफ कोड रे नाही रिलीफ कोड रो परिवर्तन करिकरी हेवी रेन कारण जेतिकी हमर शस्य क्षति हेइतला ताकू मध्य आम सरकार देवारे पछेई नांती आम सरकार प्रथम थर करे पई समान को साहाय्य करिसंती एनु चाषी को संगरे आम सरकार अछंती जेकोसी दुर्विपाक दुर्घटना जहाँ भी परिस्थिति आसिले चाषी को संपूर्ण सहयोग करिया पई सरकार प्रस्तुत अछंती अपेक्षा करंतु संपूर्ण आकलन आसीगला परे आमे आपण मानकर पाखरे एकथा रखिबु एवं रिलीफ स्पेशल रिलीफ को टाइप रो आमे प्रदान करबु आपण मान को निश्चित भाव जणाइबु। तो हिंदी में क्या होगा वो तो प्रश्न पूछ दिए। आपण माने शुणुचंती बन्या परवर्ती स्वास्थ्य अवस्था उपरे मध्य पूरापूरी नजर रखा जाइछि एवं बन्या रे 8 लाख लोक प्रभावित होइतिबा कहिसेंती मुख्यमंत्री सेमानकर समस्तक पई कोनोसी असुविधा हेबो नाही सरकार पूरापूरी नजर रखिसेंती आकाश मार्गरु एरियल सर्वे करी फेरिबा परे ये सूचना प्रदान करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।